Orang mau hafal Fatihah maka wajib ajar Fatihah. Orang mana soal itu? Jabun ulama seumpamana lo bisa baca Fatihah, ia jadi lo hafal, ngafalakin lo bisa, ibri tulisan lo yang mau saya tonton juga tak bisa. Mau lo bisa sama sekali Fatihah, benih pas nengeneng. Jabun ulama nyari surat lain, bitung horo Fatihah masalah ulang, ngala ayat betung biki sepadu horo lagi di Fatihah. Tidak lagi macam seumpamana macam petong ayat juga karena Fatihah petong ayat maka ngalah dari surat yang lain sama ada ompor Nabi Fatihah. Artinya Fatihah lebih segar sekali-kali. Omong sama ada tiada di lain Fatihah. Selain Fatihah ni kalau bisa. On seumpamana lo bisa macam Fatihah ataupun ulama berlama surah. Amma Fatihah itu sekitar 156 huruf dari tadi. 156 huruf. Ketika nak betul ayat sekitar huruf aisyah 156 huruf tak itu apa ada di huruf Fatihah. Ini kan suruh baca. Maki bani Fatihah. Setikan tidak ada suruh bisa baca Fatihah. Lama lo bisa dari Quran ya tinggal Fatihah lo bisa dari kulhu dari lo bisa lo hafal. Dari lo bisa kerja itu suruh kerja dikir petong biki seirlainan deki huruf suruh balah di huruf Fatihah sekitar 156 huruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-imam al-musannif al-imam al-faqih Salim ibn Sumair al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. وأدام الله النفع بعلومه وعلومنا في الدارين آمين. قال فصل تشديدات الفاتحة 14. Tining pandrapan satajana tasdid Fatihah 14 tabani ke 14. Para tangretan sedaja para bapak, para ibu, para jemaah rutin yang sangat badan bola amal yakin. Maka tadi kok dapat situng pembahasan esa ampunan nerangakin syarat-syarat as-salat orang maos Fatihah dalam salat. Kiai Imam Salim bin Sumair tadi kok nerangakin ada bola banajunan tasdid Fatihah. Wa ila zaman makin itu alhamdulillah Al-Quran ampun beda harkata ampun beda naktona ampun beda tasdidah kulaban pancenengan ampun yang tapi letak tasdidah. Amma zaman awal itu Al-Quran ada titin juga ada naktona juga ada tasdidah. Dari itu di ulama Ibriin kayitan, ibriin peraturan tentang atas dita. Esoro tengati sekhok baca khok, seha baca ha. Menan Al-Quran kadito kutu tanaki kadito menan dari guru menan di guru sampai udah ajunan Rasulullah. Lah, nggak dito kantretan saja terangakin tasdid Fatihah di kepada 14. Kenapa faedah tasdid tak ditok nek kudu ikaw ingin berkudu eteh tengah teh kudu dengar di gula banajunan karena tasdid tak ditok bagaikan dua huruf. Ketika tasdid pas lo tasdid berarti muang huruf. Sang muang huruf Fatihah tak sempurna. Mun lo ulang Fatihah maka Fatihah tak sah datang.
sanlosa Fatihana wajib juga tak sah karena Fatihah itu rukun dari rukun wajib. Kemudian tidak boleh kaya itu Bismillahi fawqal lam dini tasida Bismillahi panikai atas lam Ar-Rahmani fawqal ra'i dini tasida Ar-Rahman panikai atas ra Ar-Rahimi fawqal ra'i dini tasida Ar-Rahim panikai atas ra. Kalau benar diarti aslinya bahaus Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat ini tasdid jaga. Selain tasdid jaga sehingga hak ni kebajaga. Karena salah situ kimin pada peringatin perang sekadang letak kesalahan kita bersama mau Fatihah kita itu roh nang lafal basmalah Bismillahirrahmanirrahim sarang hak nang lafal ar-rahim. Nika kebanyakan para ibu mun kula banajunan tak ngasdeteh bisa jadi ar-roh itu tasdid lebih-lebih mun abajang asolat ketibi kadang tak nyare mau asolat ketibi jadi kadang boleh enggak Bismillahirrahmanirrahim. Nah nika Bismillahirrahmanirrahim. Nika tak sah bismillah. Jadi ngasdeteh Bismillahirrahmanirrahim. Senomor 2 nang hak nika kebanyakan orang Bismillahirrahmanirrahim. La sanhim nika berhak. Jadi hak pada bes arok pada tasdid nika mati. Amma artinya Bismillahirrahmanirrahim kalau menyebut asmana Allah Ar-Rahman sabareng nikmat raja Ar-Rahman Allah maha abareng nikmat si agung nikmat si raja. Amma Ar-Rahim nika Allah maha abareng nikmat kini. Jabul ulama Ar-Rahman al-mutafaddilu bijalailin ni'ami. Allah kadito disebut Ar-Rahman. Kenapa Ar-Rahman? Allah sabareng nikmat-nikmat seraja jalail hukum aku menikmat. Kenapa saya maksud aku menikmat? Allah sabareng nikmat raja kadito nikmat seberat dadak seterjana makhluk Allah Ta'ala. Si Islam bi Allah Ta'ala ibarengin, si kafir bi Allah Ta'ala ibarengin, si manusia bi Allah Ta'ala ibamiruh, si hewan selain bi Allah Ta'ala iberi. Ketika kepada Allah kadito bertadak seterjana makhluk, maka jelas nikmat nika istilah ulama ikocak nikmat raja. Lampi nikmat ngalen, nikmat najar, nikmat nginom, nikmat anyabeh, nikmat apolog, ajalan, akuli, abenta, dan semacam. Belana orang khosok kak hintok tantretan saja. Subhanallah. Orang khosok kak hintok waktu nama Bismillahirrahmanirrahim. Lokeng cuma aja ke secara fiqh tasdid kena yatur hak kena jangki Imam Salim jangki Rabsufina petebes yatur. Tapi para awliya, para ulama, para solehin orang sesemah dan ajunan Allah ketika mau Ar-Rahman Bismillahirrahman nekapun lain pikir terletak segera segenap kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim ketika mau Bismillahirrahman kan Ar-Rahman apa rumbi syukur hati ingat kepada Allah semaha aku ibri nikmat ibri fadala ibri laku ibri dunya ibri gaji ibri kakasah orang khusuk para itu. Jadi mau ingat kerajaan kulaban ajunan betapa aku leban panjenengan itu berangkat berterang tapi ngiring sokolen biar Allah Ta'ala kibri asolat manarman terima ibadah amin Allahumma. Tapi yang khusuk ini adalah asal kenungkin para ulama kak dinto para ibu ulama ku oleh sesama Allah para ulama mau Fatihah baca Quran mau Al-Quran di kebenin mau nafal tajwid benih tahu dikira sampul memahami arti
Bersedia barang tak ditok pada pikiran. Ketika ada pada ayat sahabat hukum patun setuju hukum Allah aturan. Ketika ada pelampian ajuran Allah pada kepada Allah Subhanahu wa taala. Dika Ar-Rahman. Amma Ar-Rahim Allah taala maha apareng nikmat kini. Kenapa saya baca Ar-Rahim Allah sabareng nikmat kini? Nikmat kini ko nikmat sekhusus rek Islam. Kenapa? Surga. Istilah ulama ketika nikmat itu khusus oleh Islam melolo, mai tidak maka ikocak nikmat kini al-mutafaddilu bidaqaiqin ni'ami. Allah sabare kalaban lemput nikmat. Nikmat segini, nikmat seraja pepareng dari Allah. Ini bismillahirrahmanirrahim. Amma bismillahirrahmanirrahim. Kadang orang maus bismillah ni kewajib. Mono maus susah. Bila maus bismillah tak ditok sewajib. Belum berjan. Waktu maus Fatihah. Kadang maus bismillah tak ditok. Kenapa mana? Anjuraki bi ulama. Sonatakin pula bana ajuran. Maus bismillahirrahmanirrahim. Makilo maus apa? Ken anjurakin sonatakin. Kalau maus bismillah maus Al-Quran tangretan saja. Maus berang selakar alaku berang mulja. Ia anjurakin di ulama asarena ajalana berang mulja. Kadang maus bismillah kat itu usah diharamaki bi ulama. Bila semacam bismillah kat itu sedusah ketika alaku berang haram. Berang haram masih berorang anggalan arah sana seobama berorang seobama tu berang haram pakai macam bismillahirrahmanirrahim di kesemaus usah ada boleh berjalan. Kadang macam bismillah kat itu makro tak sae lo usah kita tak bagus. Bila ketika anak kotoran sitor kotor, nangkuah sarbaan burung aku bersebelum sitor kotor, lo yang jurakin maus bismillahirrahmanirrahim. Nika emotim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus alhamdulillahi wa qala min jalalati dintasid alhamdulillahi banika yatasalam jalalah. Ikocak lam jalalah. Lam sebetulnya lafal Allah. Lafal Allah para ibu ikocak lafal jalalah. Jalalah ini kan makna mulja. Jadi membaca Fatihah alhamdulillahi. Ini kepentingan beemot terlihat kadang ketika atur alhamdulillah. Mondok dengan alhamdulillah ya. Alhamdulillah. La alhamdulillahi rabbil alamin. Tasdid ulama alhamdulillahi fawqa lamil jalalati taslam jalala rabbil alamin tining tasdid lafal rabbil alamin panika fawqa al-bari wa nika tasabba rabbi sing arabati sedaya alam nika rabbil alamin. Subhanallah. Kula bi sampeyan dari tangan nos rabbil alamin iki pada Allah arabati di alam sabina. Tapi para ulama ketika atau patun sederhana belas Allah siajar sibilis sirekku sirengi Allah salah ketika ini semanus sabi Allah taala lo ikut lain semeleng sedang meleng geleng sebabkan sekafir Allah lo ikut lain ikuti kafi bi Allah taala Rabb sangarabati semangiranin Rabbil alamin dikematin Ar-Rahmani fawqa ar-ra'idin tasdar Rahman banika tasarra Ar-Rahim fawqa ar-ra'idin tasdar Ar-Rahim fawqa ar-ra'id banika tasarra Malik yaumiddin fawqa ad-dalidin tasdar Malik yaumiddin banika tasdar dikematin. Orang mau Fatihah agak itu ketika ada pada Ar-Rahmanir Rahim ceklopetas kita. Saya kecukupan dengan ulama jangan sambung sarang Malik yaumiddin. Terjangkau Ar-Rahmanir Rahim Malik yaumiddin anika. Mon lo ambut sambung harus kata batas serah.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ama besitung Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dikatakan ulama ngidul elain akan dengan tempat. Amin dua betul situng bibahan. Bahkan sebelum ulama mencakin betal belajar tak ditok ternyata. Tapi ngasih tak ditok Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Cak sambung, oleh sambung apa harga? Iyyaka na'budu fawqal ya'i. Tinik tasida iyyaka na'budu panika tasiyya juga lafal iyyaka na'budu maksudnya na'budu ayan di kamar bagi nak boleh dan praktek belajar. Terus dimin. Wa iyyaka nasta'inu fawqal ya'i tinik tasida wa iyyaka nasta'inu fawqal ya'i panika tasiyya maksudnya wa iyyaka nasta'in. Ingin ayan berterang nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim fawqas siratin tasida ihdinas siratal mustaqim panika tasawwur. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina fawqal amin tasida siratal ladina panika tasallam siratal ladina panika tasallam an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Faqad diwallami panika tasaddaq dalam nika asadil waladdallin nika. Karena Allah tak ditok mentak masjid. Kadang lo tasdid tertaki abun ka Allah. Tok dulu lagi kira bisa. Alhamdulillah. Asrika. Ilahi rabbi maulana subhanallah subhanallah subhanallah. Alhamdulillah alhamdulillah. Benar nika. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Lah, alhamdulillah. Maka sedih Allah bah. Jadi waladdallin lin. Ni kefasal narangakin tasdid sebenarnya dalam Fatihah. Karena benar ni arti masdid tasdid tak ditok tangkaritan saja. Karena muang tasdid berarti muang Fatihah. Situ. Termasuk kembali Fatihah tak ditok hukum emotin para ibu. Fatihah tak dinto jebuna ulama tak bisa tegar berita. Orang mau hafal Fatihah maka wajib ajar Fatihah. Orang mana soal itu? Jebuna ulama mau seumpamana lo bisa baca Fatihah, ia jadi lo hafal, ngafalakin lo bisa, ibri tulisan lo yang mau saya tonton juga tak bisa. Kalau bisa sama sekali Fatihah bernibas dengan jauh ulama nyari surat dan lain bitung horo Fatihah masalah mulam ngala ayat betong biki sepadu horo lagi bi Fatihah. Jadi laga baca seumpamana baca betong ayat juga karena Fatihah betong ayat maka ngala dari surat dan lain sepadu ompor Nabi Fatihah. Artinya Fatihah harus leker sekali-kali. Oh, sama aduh kita tidak lain Fatihah. Selain Fatihah ni kalau bisa. Mon seumpama lo bisa baca Fatihah ataupun ulama berlama surah amma Fatihah kan itu sekitar 156 huruf dari tadi. 156 huruf. Tapi kalau betul ayat sekitar huruf aisyah 156 huruf tak ditok apa ada di huruf Fatihah. Ini kan surah baca. Maka baca Fatihah setikan tidak ada surah bisa baca Fatihah. Lama lo bisa dari Quran ya tinggal Fatihah lo bisa dari kulhu dari lo bisa lo hafal dari lo bisa kerja itu surah kerja pikir betong biki seirlainan deki huruf surah apa ada di huruf Fatihah sekitar 156 huruf. Jadi mana? Subhanallah, walhamdulillah, tak berzikir, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Nika lima mana? Masya Allah kana. Nika enam. Wa ma lam yasha lam yakun. Nika bitung mon horo kita pakai 156. Nika cukup. Nah kalau orang ke 156 ulang di ulama berdapat 156 huruf. Dari penting Fatihah. Bahkan mau bisa dikir lo bisa ya. Fatihah lo bisa. Surat dan selain lo bisa. Dikir lo bisa.
Sorokat itu Rabbi ufirli, Rabbi ufirli, Rabbi ufirli, Rabbi ufirli. Seorang-orang sampai satu sedekah. Labur Rabbi sadikir berapa? Soro dengan nabi ulama sekatir macam Fatihah pun agak itu. Artinya pentingnya mau sang Fatihah agak itu. Kenapa dalam baca tak bisa sedekah sekali-kali. Nikah sahubungan sarang tasdid Fatihah.